सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उसकी बुलबुलें हैं, वकील सिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। আজি 77 গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উপলক্ষে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় আছো। কিছু মানুহে হ'ব পাৰে এইটো এটা মিটিং হিচাপে ল'ব বা এটা উৎসৱ হিচাপে ল'ব। আপোনালোকে বোধহয় নাজানে যে এই আজাদীৰ লৰাই যেটো আমি 1947 পাইছো, কমসে কম 2-250 বছর আগৰ পৰা আমাৰ বুজুৰ্গানে দিন ওলামায়ে কেৰাম লাখ লাখ ওলামায়ে কেৰাম জান দিছে, শহীদ হৈছে। আজিকালি আফসোসৰ কথা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুলত যায়, কলেজত যায়, তাত পঢ়োৱা হয় বোলে তোমাৰ বাপ দাদাৰ কোনো কোৰবানী নাই। মই এই মঞ্চৰ পৰা দায়িত্ব খেতাই, যদি আমাৰ বুজুৰ্গানে দিন আউলিয়ায়ে কেৰাম 1757 পৰা যদি এই যুদ্ধ আৰম্ভ নকৰিলে হয়, এই ভাৰতবৰ্ষই 1947 এই आजादी পোৱাটো মুশকিল আছে। आपके बाप दादा का खून इस मिट्टी में है, ये आपको समझ के जाना है और दिल में लेके जाना है। अगर आपके बाप दादा ने कुर्बानी न दी होती, इस वतन के एक एक मिट्टी से पूछो, इसके टुकड़े टुकड़े से पूछो, इसके पत्थर पत्थर से पूछो, हर पत्थर पर, हर मिट्टी के ऊपर आपके बाप दादा का खून पड़ा हुआ है। आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसकी हिस्ट्री आज लोग 1885 से शुरू करते हैं। मैं कहता हूं ये धोखा है। इसकी आजादी की पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब आए हिंदुस्तान में 1757 में 1757 আহিছিল যেতিয়া ব্রিটিশ ईस्ट इंडिया कंपनी लई जहांगीर बादशाह तात गई परमिशन लैছিল, हमको सिर्फ थोड़ा बिजनेस का परमिशन दी। कोने जाने इंग्रेजर नियत আছিল এই ভাৰতৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰা, ভাৰতৰ কব্জা কৰা। এই টাইমত আপোনালোকে দোয়া কৰিব নৱাব সিৰাজউদ্দৌলাৰ কাৰণে 1757 যিসকলে হিষ্ট্ৰী জানে প্ৰথমবাৰ আৱাজ উঠাইছিল নৱাব সিৰাজউদ্দৌলাৰ মতুলালে 23 বছৰ ল'ৰা। আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে হিষ্ট্ৰী নাজানে, এই হিষ্ট্ৰী লুকাই দিয়া হৈছে, ইংৰেজে মুছি দিছে। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজত গৈ লজ্জা পায়, আমার বাপ দাদা বুঝে কোরবানি দিয়া নাই। নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা फर्स्ट मैन, फर्स्ट फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। जाना होगा, अंग्रेज तुम लोमड़ी हो, तुम हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हो। যদি এই টাইমত मीर जाफर এজন গদ্দার আছিল, নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার সিপাহী, রাইট হ্যান্ড वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर আছিল, হে গদ্দারি করেছে। এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ লৈ সিপাহী লড়াই একদম মাঝামাঝি সিপাহী লৈ আলোক হৈ গ'ল। আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰক, নৱাব সিৰাজউদ্দৌলা এজন নৱাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল, ই নিজৰ মাথাৰ পাগড়ি খুলি मीर जाफर पावत राखिছে। এইটো हिस्ट्री। अल्लाह के वास्ते अंग्रेजों को हिंदुस्तान में मत घुसने दो। 2-4 पैसे के लिए मीर जाफर तुम अपने मुल्क से गद्दारी मत करो, मुल्क को मत बेचो। लेकिन मीर जाफर बिका हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में बिका हुआ था, उसने नहीं माना। आखिर उसी मैदान में, पलासी के मैदान में नवाब सिराजउद्दौला शहीद हो गए, उनके कई हजार साथी शहीद हो गए। और ये पहला दरवाजा खुला अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए भारत में घुसने का। जब तक हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब जब तारीख लिखा जाएगा, ये जरूर लिखा जाएगा कि सिराजउद्दौला के साथ अगर मीर जाफर, आज भी हमारे असम में गाली देते हैं, हिंदी में उर्दू में गाली है, अज बंगाल मीर जाफर अज बंगाल, আমরা বলি না যে সময় গদ্দারির কোনো মাথা হয়, কেউ ওয়াফাদারি বেওয়াফাই করে কি বলা হয়, মীর জাফরি করিস না, মীর জাফরি করিস না। আজি আমার ভিতরত হাজার হাজার লাখ লাখ মীর জাফর মুসলমান হয়ে আছে,
নিজের জাতির লোকে হত্যারি করে আছে। দুই দুই পয়সার কারণে জাতির লাখ লাখ স্কিম মারি খাই আছে। এই সকল মুসলমান, এই সকল হল মীর জাফর। আর পিছত 1776 सरंगापेटम अब मैं अपना लोग ले जाऊं कर्नाटका, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लाहे लाहे कौन बार कम से कम 3 बार कुलवल्ला पड़ी। नवाब सिराजुद्दौला रूहर ऊपर टीपू सुल्तान और रूहर ऊपर आज हमें जश्न करी आसो। ओलमार दायित्व हल মাদ্রাসা মাদ্রাসা 26 জানুয়ারি আমার এই প্রোগ্রামটো কৰিব লাগে। আমি ইসালে সওয়াব কৰিব লাগে এই বাহাদুর হলৰ পৰত। সেম মীর জাফৰৰ নিচিনা আৰু এটা গাদিয়াৰ গদ্দাৰ আছিল कर्नाटकात। কি কৈছিল টিপু সুলতানে? 1000 साल के गीदड़ों की जिंदगी से एक दिन का शेर का जिंदगी बेहतर है, और डट गया और जान दे दिया उसने। उसके साथ भी गद्दारी हुआ। उसके लोगों ने, उसके भाई बंधुओं ने, उसका नाम मीर सादिक था। ऐन लड़ाई के दिन मीर सादिक वजीर आजम था उसका, सारे फौजियों को खबर दे दिया कि आज तनख्वाह मिलने वाला है, आज आपका सैलरी बंटने वाला है। गरीब सिपाही सब उधर चले गए और अंग्रेजों ने इस मुल्क का आजाद करने का, इस मुल्क पे गुलाम बनाने का जो सपना देखा था उन्होंने बड़ी खुशी से पूरा कर लिया। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया और अंग्रेज ने झंडा अंग्रेज का लटका के टीपू सुल्तान के मरे हुए सीने के, शहीद के, शेर के सीने पे ये कहा आज हिंदुस्तान गुलाम हो गया, हमारा हुकूमत हिंदुस्तान पे हो गया। जो तो दिन টিপু সুলতান রহমতুল্লাহ আলাইহি জিন্দা আছিল, বাঘের বাচ্চা, ইংরেজের সাহস হইছে না, ইংরেজের সাহস হইছে না। তারপর 76 এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে 1876 1776 1799 গই টিপু সুলতান শহীদ হয়েছে। सब एक बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कोले अपना देखर कारण ईमान जान दिसे इंग्रेजक अतराई राखिसे আমার কুলহুয়াল্লাহ আওয়াজ নাই। এইটাই আমার কি দেশপ্রেমী নাকি? কুলহুয়াল্লাহ আমি অলপ লাহে লাহে অলপ জোরে পড়িব নোৱাৰো, ভয় করো কোনে দেখিবে ক্যামেরা মারি। এই কম গোলাম থাকা ভাল, যে কমে নিজের শহীদক লোক কুলহুয়াল্লাহ পড়ি সব দিব নোৱাৰে, गुलाम था कमाल। अफसोस और कोता आज आलिम उलमा सब चीज याद न करे। आज हमारे এটা ফর্মালিটি হইছে 26 জানুয়ারি হবো, মুসলমানে 26 জানুয়ারি 50% থেকে বেশি মানুষ সেলিব্রেট ন করে। আমার কি তোমার কি? তোমার বাপ দাদা এই দেশ আজাদ করে, তোমার বাপ দাদার খুন আছে, তেজ আছে, এটা মায়ের নবুঝায়, বাপের নবুঝায়। এইটো আমার গণতন্ত্র দিবস একেলে অন্য ধর্মের মানুহে কোলোৱা নাই। যদি 200 বছর তেজ আমি নিদিলে হয় 1857 যেতিয়া মেৰঠত ছাউনি টেন্টত আৰ্মিৰ ছাউনি মুসলিম হিন্দু এক হৈ গৈছিল চিপাহী, আমি ইংরেজত ইয়াৰ পৰা ভাগাব লাগিব। কুইট ইণ্ডিয়া, ইংরেজ ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। ইংরেজে তাৰ আগৰ পৰা লুমড়ি ডিভাইড এণ্ড রুল আৰম্ভ কৰিছে। ডিভাইড এণ্ড রুলৰ ষড়যন্ত্র কি কৰিছে জানে? ডিভাইড এণ্ড রুলৰ ষড়যন্ত্র উড়াই দিছে, উড়া বাতৰি উড়াই দিছে যে ইংরেজে এই যে গুল্লির ভিতরে চামড়া থাকে এইটো শুয়ৰৰ চর্বি লাগাই দিছে। একদম 1 সেকেন্ডের ভিতরে হিন্দু আলোক হয়ে গেল। আমি এই হাতিয়ারটা নুঠাও। ডাঙর একটা ষড়যন্ত্র আছিল ইংরেজর। 50% শক্তি আমার শেষ হয়ে গেল। অনলি 50% মুসলিমের লড়ি কি করিব?
হারিলে মানুষ, এইটো মুছলমান হিন্দু হাৰা নাই, দেশ হাৰিছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হাৰিছে। তাৰপিছত এই টাইমত কুরবান যাইয়ে আপনারা আমার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা মরার 1757 এক্সাক্ট 7 বরস পিছত দিল্লিত হজরত मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आलिम एक ऐलान करिसे कि आप अंग्रेज को इस मुल्क से जाना होगा, अंग्रेज को भगाना फर्ज है हमारा। उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अगर वो फतवा नहीं दिया होता कि आज से उससे उसी साल 1803 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने बेदखल कर दिया, आखिरी बादशाह था, उसके झंडे के नीचे पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक हो गए थे कि अंग्रेज को भगाना है। बुझी पैसे अपना কি করিলে 1803 अंग्रेजे बहादुर शाह जफर आखिरी कर दी। कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। रंगून पढ़ाई से बहादुर शाह जफर और नाश्तात इंग्रेजे तक तो 3 जन लोरार गर्दना काटी प्लेटो तानी रखी से ये आपके नाश्ते के लिए क्यों अत्याचार हुई अल्लाह देखे की कोई से बूढ़ा 87 ईयर्स, माशाअल्लाह शाबाश, बहादुर बच्चे ऐसे ही मैदान से भागते नहीं है, अपने गर्दन पे खून लगा के आते हैं माँ बाप के सामने। कहां गए वो बहादुरों के औलाद? हम बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, कहां गई वो हमारी बहादुरी? अंग्रेज ने उनको, उनकी बीवी को, जो 2 भी बच्चे थे बच गए थे, उनको सब एक जहाज में डाला और रंगून भेज दिया, बर्मा रंगून। वहां ले जाके एक बादशाह को, अंग्रेजों का जुल्म, एक गैरेज के अंदर रखा बादशाह को, और खाना पीना जो कुछ होता था, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बहादुर शाह जफर जो बादशाहों की आखिरी कड़ी थी हिंदुस्तान के, जिसके बाप कभी अकबर होते थे, जिसके बाप कभी जहांगीर होते थे, जिसके बाप कभी शाहजहां होते थे, जिसके बाप कभी आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह होते थे, उसी बहादुर शाह जफर को विदेश में भेज के एक कोठरी भी नहीं, एक गैरेज में रखा, उसी हाल में मर गए। उन्होंने कहा था कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। मतलब हिंदुस्तान और माटी हमारे 2टा माटियों दिलो ना, विदेश पड़े यही सब जुल्म और अत्याचार कोने करे? इंग्रेजे करे। এটা টাইম আইছে। শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ, শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ ওলমা আপনারা শুনক, ওলমায় মন ভাঙিব নালাগে। এই দেশক যদি আজাদ করাইছে আমার বাপ দাদা আজাদ করাইছে। फख्र से कहो कि हमने अंग्रेजों को भगाया, डर के नहीं, चुप के नहीं, सर नीचे मत करो, सर उठा के बोलो हमने अंग्रेजों को भगाया। इस देश को आजाद वतन हमने बनाया, इस देश के खातिर खून हमने हर जगह बहाया। यह हमारा खून है जो इस लाल चादर की तरह पूरे हिंदुस्तान के गली गली में फैला हुआ है। अपना लोग जाने 1857 আগত দিল্লির পৰা লাহোর লৈকে আর লাহোরের পৰা দিল্লির পৰা অমৃতসর লৈকে কোনো গাছ এনেকুৱা নাছিল যত ইংরেজৰ লগত গদ্দাৰী কৰাৰ কাৰণে আমার বাপ দাদা গদ্দাৰী কৰি নাছিল, ইংরেজৰ লগত গদ্দাৰী কৰিছিল। হিষ্ট্ৰীত লেখা হয় আজিকালি গদৰ
गद्दार कौन बोले मुसलमान ना मुसलमाने अंग्रेजों चोक चोक मिलाई लाख लाख मानव शांति से हेटू असेल गद्दारी इंग्रेजों साथे देशर खाते न হয় আজি কোথায় কোথায় পলিটিক্যাল হকইতে তোমার কি আছে তোমার লাগে গদ্দারি করেছে আমি নকো আজি এই মঞ্চৰ পৰা কোনে গদ্দারি করেছে কোনে ইংরেজৰ হাত পাও ধইছিল এই টাইমত আর কোনে চোকের চোখে চোখ মিলাই লড়াই হয়েছে 57,000 ওলামায়ে কেরাম দিল্লি থেকে লাহোর আর দিল্লি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত কোনো গাছ এনেকুৱা নাছিল যত কোনো না কোনো আলিমৰ ফাঁসিত লটকাই গাল নাছিল ভাবৰি যাব এই হিষ্ট্ৰী লিখিব লাগিব লেখা আছে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব নিজৰ আওলাদক শিকাব লাগিব एक एक दिन एक एक जगह 10-10 हजार ओलमा काटी कुआत पलाई थी से ए अंग्रेज उठाई से हमारे बाप दादा उफ कराना है देश को आजाद करना है इस देश को गुलामी से आजाद करना है ये कारण है भाई अल्टीमेटली कोई एट टाइम आई से जब मुसलमान अकले लड़िले नारिबो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह फतवा दी से आज से ये देश गुलाम हो गया ये दारुल हर्ब हो गया मतलब इसके अंदर अंग्रेजों की अब कोई बात नहीं जाएगी हिंदू मुसलमान एक हो जाओ अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाओ बंदूक उठाओ गोली उठाओ हजारों हिंदू मुसलमान निकल गए एक साथ जंग में शरीक हो गए जंग में शहीद हो गए वो मरहला था जब ये हमारे देश को आजाद होना था 1900 आरंभ हुई से गांधी जी 1920 अफ्रीकार पर आई से भारत लामी से हमारे सब मुसलमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह शगुल हिंद मदनी रहमतुल्लाह उस्ताद बॉम्बेर पोर्ट से टू है बंदरगाह जोताई जहाज लामे ए आजादीर कारणे हमारे बुजुर्गान दीन सारी बरस माल्टार जेलत था किसे काला पानी तक इसे 99% मुसलमान ओलमाए केराम जेलत हुई हिस्ट्री नाई जाओ का बना इंटरनेट जाओ का जी पाई जाबो कौन कौन बुजुर्गाने दिन शहीद हुई से तात कोई जेलत मरी से अपना लोग कोई बोले हमारे बाप दादार कुर्बानी नहीं बाप दादार कुर्बानी नहीं ये देश क्यों का आजाद हो इस देश को अपना लहू हमने दिया है इस देश के खातिर सर हमने कटाया है हिम्मत रखिबो साहस रखिबो आहार पिছত मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद देखतर उस्ताद मौलाना अबुल कलाम आजाद सभी मिलिया परामर्श करिले मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली जौहर खिलाफत आंदोलन हिस्टोरिकल डे सबे कैसे बोले आमी कोनो एजन हिंदू मानुक आगे দিব লাগিব যদি লড়াই আমার জিকার ইচ্ছা থাকে গান্ধীজি আইছে 1920 सब कैसे बंदरगाह बॉम्बे लोग हिस्ट्री उनो जाओ इंटरनेट पढ़ो जाओ गूगल चाओ अपना लो ठीक है ना ना एक एक कथा हसा पाबो मैं पब्लिक लियात अपना लोग सम्मुखत आई मैं धमाली न करूँ ऑथेंटिक रिपोर्ट मोर उसरात আছে आज এইটোত सब আছে কেউ লুকাব নোৱাৰিব তাৰপিছত সবে মিলি গান্ধীজি একজন গান্ধীজি আছে महात्मार खिताब हमार बुजुर्गाने दिसे हमार औलिया किरामे दिसे अल्लाहर वलियों को दिसे आज ही के बाद हम आपको महात्मा बनाते हैं आप महात्मा गांधी है महात्मा गांधी लोगे सरोजनी नायडू महात्मा गांधी लोगे हमार डाउन डाउन हिंदू लीडर जियो करे पिछत गई आजाद हर पिछत देशर मिनिस्ट्री पाइसे डाउन डाउन मिनिस्ट्री पाइसे सब हिंदू भाई आसे वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू एके लोगे सरोजनी नायडू
সবে মিলি এক লগে আন্দোলন করেছে। ভারত छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, महात्मा गांधी बिना लड़ाई देश आजाद करा एक कतरा लोर भाई ना लगे हमें देश आजाद कर दिम। अंग्रेजर एवरी बस्तुर बायकट करिसे जे इंग्रेजर याद कोनो बस्तु नचलिब। এই সব কষ্ট করি আমার দেশ আজাদ হল। জওয়াহরলাল নেহরুয়ে 1946-45 প্রথম 47 যেতিয়া লেকচার দিছিল, যাওক আপনি ইন্টারনেটত, मैं অলপ আগে চাই আহিছো। जवाहरलाल नेहरू কৈছিল आज से 75-76 साल के बाद इस मुल्क में ऐसे गद्दार आएंगे जो मुल्क को भाषा के नाम पे और कौम के नाम पे बांटेंगे। वो मुल्क का सबसे बड़ा खराब दिन होगा, वो बहुत बड़ा गंदा दिन होगा। जवाहरलाल नेहरू आज 77 ईयर्स एक दूर अंदर हिसाब कोई से साफ हसे जाओ अपना लगे घर कोई साफ। आज से 75 साल के बाद ऐसे लोग सत्ता पे आएंगे जो धर्म के नाम पे और जो जुबान के नाम पे अपने मुल्क को बांटेंगे। वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शर्म का दिन होगा। ये भी कहा था उन्होंने, खबरदार मुल्क को सबसे ऊपर रखो, देश को ऊपर रखो, जात पात को पीछे छोड़ दो। मैं आसाम का हूं, मैं बंगाल का हूं, मैं मद्रास का हूं। अरे हिंदुस्तान बचेगा तो तुम आसाम के हो, हिंदुस्तान बचेगा तो तुम आसाम के हो, तुम बंगाल के हो। आज कुछ लोग सत्ताधारी सरकार पे आके अपना लोग कोई से अपना लोग बुझी मिया मैं এই কথাটো ইয়াত কব লাগিব। নকলে ন্যায় নহব। কিছু মানুহে যিসকলৰ বংশৰ কোনো পাত্তা নাই, ঘৰ পৰা ব্লাড আহিছে, কিয় ক্ষমতা পাইছে আমাৰ ভুলৰ কাৰণে। জানেনি আপোনালোকে যিসকলে ক্ষমতাত আছে। আমি এক নম্বৰ কাম আছিল শিক্ষা, আমি পিছ পৰা। আজি লিটারেসি রেট আমার হায়ার সেকেন্ডারি যদি এডুকেশনে যায় 14% নাই। যে কমর 40% লিটারেসি রেট নাই, এই কমে কি দেশক আগবাড়াই লৈ যাব? কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হব, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট হব? আমি আমার ল'ৰা ছোৱালী আহক আপোনালোকে। ঠেলা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, রিক্সা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, মাটি কাটি নিজৰ আওলাদক আপোনালোকে শিক্ষা দি আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সালাম কৰিছো, মই সালাম কৰিছো। আমি আৰু কিছুদিন মেহনত কৰিব লাগিব, বেছি নাই, অনলি 20 years আপোনালোকে মেহনত কৰক, নিজৰ আওলাদৰ কুৰবানী দিয়ক। আপোনাৰ আওলাদ কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে অসমৰ, কালি ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগে, কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে, এডুকেশনিষ্ট হ'ব লাগে, আপনার ডক্টর হব লাগে, ইঞ্জিনিয়ার হব লাগে। কালি 20 বছর পিছত কোনো এজনে বহিৰাগত আহি আপোনালোকক মিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰিব। আজি মিয়া বুলি গালি দি আছে, মিয়া বুলি গালি দি আছে। আপোনাক শিক্ষিত হোক, এডুকেশনের ওপৰত যাওক, আসমানত। আজি মই দেখিছো ইৰাণৰ এটা ছোৱালী চান্দত গৈ আছে ফার্স্ট টাইম। যদি ইৰাণৰ মুসলিম ছোৱালী চান্দত যাব পাৰে, আমাৰ ছোৱালীবিলাক কিয় যাব নোৱাৰে? আমি শিক্ষাৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব, আমি সকলক চান্স দিব লাগিব। ঘৰে ঘৰে স্কুল বনাওক। আল্লাহকে বাস্তে আপোনালোকে বিজনেস কৰি আছে না? যদি 50,000 টাকা থাকে, এটা সৰু সৰু ৰুম লৈ 5টা ছোৱালী আপোনালোকে তাত পঢ়াওক, পইচা কম নহব, পইচা পাব আপোনালোকে। শিক্ষা লাগে। এটা জাতি যদি শিক্ষা থাকে, উন্নতি থাকে, শিক্ষা থাকিলে প্রগতি হব, শিক্ষা থাকিলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হব। এই কান্দাটো আমি কান্দি আছো। আজমল ফাউন্ডেশনে এইটো কৰি আছে, আজমল সুপার 40 এইটোই কৰি আছে। আপোনাৰ লগৰ ছোৱালীসকলক আপোনাৰ আমাৰ হাতত দিয়ক। কিছু মা বাবার যদি ইচ্ছা থাকে, অভিভাৱকক মই কৈ আছো, এতিয়াই আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হ'ব। কালি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছো। এই আমাৰ ছোৱালীসকলে
কান্দি কান্দি নিজের বাপদাদা লোক কথা পাতিছে, মা আমাক ক্ষমা কৰি দিব, বাবা আমাক ক্ষমা কৰি দিব। এই কালচারটো আজি কলেজত নাই, ইউনিভার্সিটিত নাই, শেষ হৈ আছে। আমি এই কালচাरটো আকৌ जिंदा करार चेष्टा करी। ये बच्चों को हम बताएंगे तुम्हारे बाप दादा ने क्या कुर्बानी दी। तुम्हें चांद पे जाना है, तुम मियाँ की गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। 20 साल के बाद कोई पॉलिटिशियन हिम्मत नहीं करेगा तुमको मियाँ बोल के गाली देने। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य धरना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ तो। बगैर शिक्षा के कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। इसलिए आप लोग वादा करते हैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे? नहीं, सब हाथ उठानी है। बच्ची लोग भी उठाओ, कल आप लोग भी मां बनोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, इंसान बनाओगे, आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अपना लोग আহিছে ইমান কষ্ট কৰি শুনিছে, এইটো কাৰণে मैं अपना को धन्यवाद दिसू। इस देश खाली मुसलमानों से आजाद नहीं हुआ, ये खाली हिंदुओं से आजाद नहीं हुआ, ये सिख से नहीं हुआ, मंगल पांडे भी है, भगत सिंह भी है, अशफाकुल्ला खान भी है, जान देने वालों में रानी महालक्ष्मी राय वो भी है, बेगम हसरत मोहन भी है, वाजिद अली सार बीबी, 10 বছর বাচ্চার কুরসিদ ভাইয়া জওয়াদানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। এসব আমার হিস্ট্রি আছে, আপনাদেরকে পড়িব লাগিব, সবে পড়িব ইনশাআল্লাহ হিস্ট্রি। দোয়া করিব মোর কারণে, মোর গা বহুত বেয়া, বেশি টাইম মই ঠিক হয়ে থাকিব নোৱাৰো, কমৰৰ অপারেশন হয়েছে আপনাদের জানে। দোয়া করিব, আমিও দোয়া করিম। আর 26 জানুয়ারি আমি অহা দিনত 10 गुना বেশি মানুষ জমা হয়ে করিম। এই তো দেশ আমি आजाद, इस देश को आजाद भी हमने किया है, हमारे बाप दादा ने किया है। हम भिखारी नहीं है, हम कोई बाहर के लोग नहीं है। इसी देश में हमारे आबा अजदाद पैदा हुए, इसी में मरे, इसी कब्र से उठने वाले हम लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।